कोलकाता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कदम पर राजनीतिक पारा की सियासत गर्म। बुधवार रात में ईडी की एक टीम झारखंड और कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी चला रही थी। अनूप माझी उर्फ लाला को दिल्ली ले जाकर अकेले पूछताछ की गई। लाला के सुराग पकड़कर ईडी अधिकारियों ने कई अन्य लोगों को भी नोटिस भेजकर पूछताछ की। आईटीआई सूत्रों के दावे के मुताबिक इस सिलसिले में प्रतीक जैन का नाम सामने आया। प्रतीक जैन के घर पर ईडी की हानि के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर को लेकर वहां पहुंच गई। शुभेंदु अधिकारी का मानना है कि मुख्यमंत्री बार बार संवैधानिक कामों में हस्तक्षेप कर संविधान का अपमान कर रही हैं। इसीलिए उन्होंने पत्रकारों के सामने मुख्यमंत्री के खिलाफ उचित जवाबदेही की मांग की है। पश्चिम बंगाल का एक वर्ग ये भी सोच रहा है। देखिए विरोधी दल नेता मुख्यमंत्री और आईपीसी के बारे में क्या बता रहे हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल से सोनाली ठेकेदार की रिपोर्ट। 2021 সালে মুখ্যমন্ত্রী এর আগে রাজীব কুমারের বাড়িতে যখন রেড হয় সিবিআই, সেদিনে তিনি সিপিকে নিয়ে ধর্ণা দিয়েছিলেন কলকাতায়। একটু ঘুমটা নামা, স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। এটা একজন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা নেত্রী নন, প্রশাসনিক কর্তৃ। নিন্দা জানাই এবং ইডি নিশ্চয়ই তার ক্ষমতা বলে তারা তাদের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছে। আইপ্যাক ভোটার লিস্ট থাকবে কেন? আইপ্যাক ভোটার লিস্ট আছে বলছেন, ভোটার লিস্ট থাকবে কেন? আমি তদন্ত ইনভেস্টিগেশন এবং ইডির পাশে ঢুকবো না। সরি দাদা, কি এমন? আমি মুখ্যমন্ত্রী যাওয়া, সিপি যাওয়াটাকে মনে করি অনৈতিক, অসাংবিধানিক, কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে সরাসরি বাধা দান। মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও করেছেন। রাজীব কুমারের বাড়িতে রেড হওয়ার সময়